গুড মর্নিং গাইস। আজকে আমরা আছি সন্দেশখালী, যেটা আহ, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার। তো এটা হচ্ছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সন্দেশখালী। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লঞ্চ। এই লঞ্চ গানা হয়তো ব্যবসার ক্ষেত্রে সব ব্যবহার করা হয় এখানে। দেখতে পাচ্ছো এই সাইড দিয়ে সব নৌকায় করে পার হচ্ছে। আর এটা হচ্ছে সেই ব্রিজ, বোট ব্রিজ। আর এখান দিয়ে সব নদী খুবই সুন্দর লাগছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ কিছু মাছলি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ এইদিকে মাছলি। माछली और मोबाइल पकड़ के रखना कोई ले लेगा। তো আমরা এখন বোর্ডে দিকে দিয়ে ঘুরতে আসলাম সন্দেশখালী এরিয়াতে। বুঝতে পারছো, দেখতে পাচ্ছ লঞ্চ বোট গানা। এখানে অনেক মানুষ আছে, তারা এখান থেকে এসছে। দেখতে পাচ্ছ লঞ্চের মধ্যে আছে, তারা ঘুমাচ্ছে। বোর্ড, এখানে একজন কিছু বিক্রি করছে। सीमेंट नहीं अच्छे को क्या लेकर जा रहे हैं, देखो। अपना भी बना लेना थोड़ा, आपका भी। अरे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? बिहार जा रहा है। आप वो बिहार जा रहा है? सौंदर्यखाली से ऐसे बिहार जाएगा? वो देखो गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यार। गाइस हम लोग अभी सौंदर्यखाली में हो और देखो जा रहा है, मेरा दोस्त बिहार जा रहा है। थाईलैंड की तीसरा है, दूसरा था तीसरा। अभी धामाखाली যাচ্ছে গাড়িটা। हम ये लोगों को ऐसा ही चलता है, ऐसे जाता है। ये डायरेक्ट धामाखाली, मतलब वो धामाखाली है। और ये की कौन सा नाम है पता नहीं, ये दूसरा द्वीप है, वो दूसरा हो तीसरा। वो धामा